qui vit en moi, toi seul. It is thou who livest in me, thou alone. ସାନ୍ଧ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିବସରେ ଯେଉଁ ବାଣୀଟି ଆମେ ପାଇଛେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ 3ଟି ବାଣୀ ତା ଭିତରେ ପାଇଛେ। ସେଇ ବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏତେ ବିଫିଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ, ଏତେ ବିଫିଟିଂ ମାନେ ଏକଦମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ପଢ଼ିଦେଲେ ତା ଅର୍ଥ ବୁଝି ଯାଉଛି। ହୁଏତ କେହି କହିବେ କିଛି ଆଲୋଚନା ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଅର୍ଥ ବୁଝି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ସେମିତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ବୁଝିଯିବା କଥା ନୁହଁ, ଆକୁ ହୃଦୟକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରକାରର କଥା ଯେ ମା ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଏହି ବାଣୀ ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ତାକୁ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ବାଣୀଟି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। The feeling of illness is at first only a suggestion. ଇଲନେସ୍ ରୋଗ, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ମୋର ଗୋଟେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଇଲନେସ୍ର ଫିଲିଂ ହେଲା, ଅନୁଭବ ହେଲା। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଜେସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ତୁମର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଗୋଟେ ମତାମତ, ମୋତେ ଏଇଆ ହେଇଛି ବୋଧେ, ମୋତେ ଏଇଆ ହେଇଛି ବୋଧେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସଜେସନ୍ ଯେଉଁଟା, ଏ ସଜେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇ ଦେହ ଖରାପ ହେବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଚାଲି ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର କଣ୍ଡିସନରେ ଯାହା ଯାହା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଅତୀତରେ ସେଇ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆମର ହେଉଥିଲା କି ନାହିଁ? ଧରାଯାଉ ଜ୍ୱର ହେବ, କାଶ ହେବ, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି, ଏସବୁ ଅତୀତର ହେଉଥିଲା କି ନାହିଁ? କେବେ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଆସୁଥିଲା କି କାଳେ ମୋତେ କରୋନା ହେଇଥିବ? ଆସୁଥିଲା କି? ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି? ଜ୍ୱରଟି ହେବା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିତରେ ଭୟ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଜ୍ୱର ତ ଅନାଦି କାଳରୁ ହେଉଛି ସଂସାରରେ ଲୋକଙ୍କୁ। ଅନାଦି କାଳରୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, କାଶ ହେଉଛି, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଅଛି, ଚିକିତ୍ସା ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ବିନ୍ଧିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେସର ରାଇଜ୍ କରିଯାଇଛି ବୋଧେ। ଏରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହଜାରେ କାରଣ ବାହାରିବ। ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ, ବିନା ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଯଦି କିଏ ମିଛରେ ଗାଳି ଦେଇଥିବ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ, କିମ୍ବା ତୁମେ ଯଦି ସତରେ କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଇଥିବ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ। ପାଟିମୁଣ୍ଡ କରିଥିବ, ଘରେ ପରିବେଶ ଖରାପ ହେଇଥିବ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏମିତି ମେଡ଼ିକାଲ କାରଣ ନଥାଇ ଅଣ ମେଡ଼ିକାଲ କାରଣ ମଧ୍ୟ 100ଟା କି କେତେ ଥିବ, ଅନେକ କାରଣ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ସଜେସନ୍ ଆସିବ? ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଗଲା ବୋଧେ। ନା, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧେ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ଧାରଣା ଅଛି। ଏଇ ସଜେସନ୍ଟା ଭିତରୁ ପଶେ। ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ?
if necessary make a counter suggestion. ସଜେସନ୍ ପଶି ଆସିଲା। ସଚେତନ ନଥିଲେ କରିବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ। ସଚେତନ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛ? ସଚେତନ ନଥିଲେ ତୁମେ କହିବ ଯାହା ହେଇଛି ତୁମେ ଯାହା ସଜେସନ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବ, ଯେଉଁ ସଜେସନ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବ, ହଁ ମୋତେ ଇଏ ହେଇଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର ସଜେସନ୍ କର। ସଜେସନ୍ ଯିଏ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ସେ କାଉଣ୍ଟର କରିପାରିବ? ତାକୁ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର କର ନିଜ ଭିତରେ। କ'ଣ କାଉଣ୍ଟର କରିବ? नो आई शैल बी वेल। आरंभ कर ना जमती भल हेबी, मु भल हेबी। तापरे आई एम एंड शैल बी ऑल राइट। आई एम अर्थात आई एम ऑल राइट एंड आई शैल बी ऑल राइट। आई एम एंड शैल बी ऑल राइट। ये हूँ सजेसन काउंटर सजेसन। सजेसन कहला तुम असुस्थ, काउंटर सजेसन कौन कह ना 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 मु असुस्थ नुह, मो देह भल अच्छे, मु ठीक है सुस्थ हो। आई एम मु सुस्थ अच्छी एवं ता सांगे कहब आई शैल बी ऑल राइट। आई एम कहला लगे सी कौन कि सजेसनटा एत स्ट्रंग जे काउंटर सजेसनटा ताठू स्ट्रंग हवा कथा आम भाई पाऊनु। आमको जो आम कहू आम कहू कि सजेसन कौन कर ना सब तुम गोटे आशंका गोटे शंका गोटे आशंका गोटे मुझे खाली कहीदेले हो। प्रभु कहले गोटे काउंटर सजेसन दे मुझे हाँ काउंटर सजेसन देवी कहीदेले कौन हो से तो सचेत होमती गोटे एभली लगुथ तुमको तुम भाव काउंटर सजेसनटा गोटे असंभव व्यापार। सजेसनटा संभव, काउंटर सजेसनटा संभव नुह। काउंटर सजेसनटा तुम दबा पड़ो। से सजेसन को विरोध करिकी तुम भितर एक काउंटर सजेसन देव ना मु निश्चय भल हेबी, मु निश्चय भल हेबी। किंतु स्वाभाविक भाव कौन हुए आम अन्न को देखिले कौन पचारू बापा तो देह केमती अच्छी केमती तो देह तुम किए पचार कौन कर बुझी आम जानी कई अनुभवी थी मत जे पचारे भाई केमती अच्छा मुझे तुम कौन गला मुझे एमती अच्छी हसी दिए टे ना एमती पचार ना अर्थात मुझे कहया कथा हूँ आमे जिते बड़े क्या देह कथा पचारू प्रथम कथा है ताकू कनसीयस कर दो जे ता देह खराब बोली तो मन पकई दो ता देह खराब बोली अंततः जी समय ता तुम कथबार्ता हुआ से समय जदि असुस्थता छड़ा आउ कि कथा हम से समय तो सी अंत से तो भूली जीव ना स्कूल केम चलती से नुआ पार्टी आसुँच पढ़ाऊँगी से जगह केमती होता कौन होता तुम जगह फा नुआ जगह घर कलनी कि ना यही सब विषय पचार पार। जड़े भद्रलोक देह भल नाला मुझे मुझे मो आड़ू मु गप आरंभ कर सारे से अपेक्षा कर मुझे पचारे सी कहे बोली केमती देह खराब मुझे पचारे मुझे पचारे कहारी पचारे तो देह केमती अच्छे किए पचार कारण जदि मत किए देह खराब कथा कहे मो माँ डाक कहे माँ सीता कथा आप बुझे किंतु से तो अभ्यास देह कथा न कहले हेनी सी भावुवे केत पचारि से कहे मु सब कथा सरला अधघंटा खंडे बसिली एणुतेणु गपिली कुआड़ू कुआड़ू कौ कथा गपिली कहीहबनी किसी दरकार ना कपास गपुए केवल केवल इंटेंशन थाए जे से देह कथा न भावु एत गभीर भाव से मजिक देह कथा मजे मजे मत उत्तर दौ छे हस दौ छे पुणी टे बाहर 2-3 मिनट अच्छी आउ से रिपोर्ट कौन बाहर जान रिपोर्ट सैला कथा मुझे रिपोर्ट कौन बाहर जाना कथा होते मुझे समय कहीं बस था हम जा बाहर बाहर जा माँ कहीदे जा कहीदे उठी पड़े लोक मान व्याकुलता थाए
ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୋଗ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ, ଭୟ ସହିତ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ବି ଥାଏ। ଦୁଇଟା କଥା, ଗୋଟେ ନିଜ ଭୟ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୋଟେ ସହାନୁଭୂତି ଆଶା କରୁ। ରୋଗ ଶୁଣିଲେ ଆହା ଓହୋ ଏମିତି ହେଇଛି, ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଏମିତି ଶୁଣିଦେଲେ ଆମ ତରଳି ଯାଏ ଦେହ। ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ପିଓରଲି ପର୍ସନାଲ ଥିଓରି। ମୁଁ କାହା ଉପରେ ଲଦି ଦେଉନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରେ କେବେ ହେଲେ କାହାରି ଶରୀର ସମ୍ପର୍କରେ, ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ତାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେ ମାଆଙ୍କୁ କହିବ ନା ଡାକ୍ତରକୁ କହିବ, ଯାହା କହିବ ନା। ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେଇ ଦେବା ପଛରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଦୁଇଟା କଥା, ଗୋଟେ ରୋଗ ପ୍ରତି ଭୟ ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦିଅ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିକଳ ଜିନିଷ, ସେଗୁলো ହେଉଛି ଅନ୍ୟଠୁ ସହାନୁଭୂତି ଚାହୁଁ। ଆମେ ଅନ୍ୟଠୁ ସହାନୁଭୂତି ଚାହୁଁ, ଓହୋ ବଡ଼ ବିଚାର, ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଛୁ କ'ଣ, ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖେଇଲୁଣି, ଗଲୁ ନା ନାଇଁ, ଏହା କରୁଛୁ ସେୟା କରୁଛୁ କହି ଆମେ ସେଠୁ ଆମ ଆଡ଼ୁ ଆମେ ମହାପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଲେ ସେ ଭଲ ହେଇଯିବେ, ଆମେ ସବୁ କହି ସଜେସନ୍ କହି ଚାଲିଥିବୁ, ଏୟା କରୁନା ସେୟା କରୁନା। ନିଜେ ନିଜକୁ କହିବ, କାହାକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହାକୁ କହିବା ଦରକାର, ନିଜକୁ କହିବ नो आई एम ऑलराइट, आई मस्ट बी ऑलराइट, ନିଜକୁ କହିବ। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଆଙ୍କ ଫୋର୍ସକୁ ଆବାହନ କର, ମାଆଙ୍କୁ ଡାକ। କହୁଛନ୍ତି एंड इन एनी केस जहाँ भी हो, कॉल इन द मदर्स फोर्स, कॉल इन द मदर्स फोर्स। माँ को शक्ति आह्वान करो। कौन पाई माँ को शक्ति कहीं आह्वान करिवो ना, टू थ्रो आउट द सजेशन एंड द इलनेस इट इज ब्रिंगिंग। तुमको जो काउंटर सजेशन करिया कहला, सजेशन काउंटर सजेशन हेले नेगेटिव हो पड़ेबो कि तुम भीतर भय थी पारे, डर थी पारे, मु काउंटर सजेशन देले सजेशनटा पड़ेबो कि एमती थी पारे। तेणु प्रभु कहले माँ को शक्ति के आह्वान कर। कौन पाई ना तुम भीतर सजेशन नहीं जिवे एवं सजेशन जो इलनेस दे आसो ताकू भी फेंक देवे। वर्तमान समय पाई एटा हूँ गोटे अति प्रकृष्ट बाणी, माँ को शक्ति के आह्वान कर। समस्ते कहते संसार जाक समस्ते, तमें जोठी टीवी खोल, न्यूज पेपर पढ़, आलोचना शुण, जोठी किए एकाठी समस्त पाखे से गोटे चिंता। समस्ते कौन कहते, समस्ते गोटे कथा कहते जे भगवान कृपा सब ठीक है, भगवान कृपा आम निश्चय विजय लाभ करवा। दिन ना दिन प्रधानमंत्री कहते, समस्त कहते दिन ना दिन आम आप विजय लाभ करवा भगवान को कृपा। भगवान को कृपा जो विजय लाभ करवा तांको ऊपर बेसी तुम्हें दृष्टि दब ना, खाली भितर कही जड़े भितर भयंकर भय थी, भितर भयंकर भय थी, समस्त कौच कई भय कर नहीं, कई डर नहीं रे, कई डर नहीं, किंतु आम भितर से कह बराबर माँ को शक्ति को आह्वान कर। माँ को शक्ति को आह्वान कले जोटा भितर पशुचे से पशबन, फिंगिदेवे से जो सजेसनटा मो भितर पशुची पशिक सजेसन मत मत दूसरी मो सामान्य ज्वर से गोटे आउ गोटे तुमको भय देखी दूसरी। ये सजेसनटा जमी तुम भर न पशब, खाली सजेसन नुह, जो प्रस्ताव बा जो सूचना तुम भर प्रवेश करुच्ची ता सहित से जो डिजीज दिखे सांगे उभय को फेंगी दब। कॉल इन द मदर्स फोर्स टू थ्रो आउट द सजेशन एंड द इलनेस इट इज ब्रिंगिंग। थ्रू आउट द सजेशन, सूचना एवं जो असुस्थता
इलनेस जोटा रोग जोटा नहीं कि सांगे आसुची से जहाँ भी हो जो रोग हजार प्रकार रोग ताको तुम भर विदा करद बाहर करद ये गला शिवबिंद बाणी कौन करवा ना जो सजेसन आसो से सजेसन गोटे काउंटर सजेसन दवा भितर मो मुंड भितर गोटे चिंता पशि आसुची गोटे धारणा पशि आसुची गोटे मतामत पशि आसुची गोटे प्रस्ताव चली आसुची मो भितर सजेसन टे रोग संपर्क में काउंटर करने गोटे सजेसन निज आड़ निजे दबा एवं माँ को फोर्स को डाकिबा काउंटर सजेसन कौन दबा काउंटर सजेसन दबा जे नहीं मु सुस्थ है कौन से सुस्थ मु सुस्थ होबी अच्छी सुस्थ निश्चय सुस्थ होबी यही गोटे काउंटर सजेसन दबा एवं ता संगे संगे माँ को शक्ति के आह्वान करवा माँ शक्ति की डाकिबा यदि मो भीतर से सजेसन को फिंगिदेवे से प्रस्ताव को फिंगिदेवे और प्रस्ताव जो रोग नहीं सांगे आसू भी फिंगिदेवे थ्रो आउट ये हूँ सबुठ सहजतम सरलतम आ निश्चिततम पंथा तापर माँ को बाड़ी देते माँ को बाणी कौन कहले फियर ऑफ इलनेस बहुत थर कहुई डाक्तर मैंने भी कहते डाक्तर मैंने भी कहते 90% ऑफ द डिजीजेस आर ड्यू टू द फियर किंतु फियर को दूर करने पाखे उपाय नहीं बुझेगा कि नहीं सबू डाक्तर मैंने स्वीकार करती जी रोग आम भितर अच्छी से रोगर अधिकांश कारण हूँ भय रोग हूँ कारण नुह डरिकी रोग हो जाए भय करके रोग हो जाए भय तो समस्त भीतर अच्छी एवं भय समस्त भीतर अच्छी रोग समस्त भीतर अच्छी किंतु ताको तापर विजय लाभ केमती कर फियर ऑफ इलनेस माँ कहले फियर ऑफ इलनेस इज ए वेरी कॉमन थिंग इन एन एपिडेमिक गोटे एपिडेमिक गोटे महामारी चली महामारी माने इट इज नॉट कन्फाइंड टू ए सिंगल ग्रुप सिंगल पर्सन सिंगल एरिया महामारी माने जोटा सब आड़ की व्यापे एपिडेमिक टाइम माँ मेसेज देते माँ कहले एपिडेमिक होता है गोटे महामारी आसी थाए फियर ऑफ इलनेस इज ए वेरी कॉमन थिंग अति साधारण कथा जे मते रोग पाई भय रोग कथा कहना रोग प्रति जो भय सेटा होची महामारी सबुठारु बेसी एक कॉमन साधारण कथा इट इज सो इन द मेजॉरिटी ऑफ केसेस अधिकांश भीतर सेटा थाए मु अनेक डाक्तर मान संपर्क कर आमको सचेतन करने माध्यम निजर भय प्रकाश करते समस्ते डाक्तर कौन मनीष ना कौन भगवान हो डाक्तर जहाँ जो गोटे एपिडेमिक कथा कर महामारी कथा कहुच्छी समस्ते संपृक्त तेणु सी भी भय कथा कहते इट इज वेरी कॉमन माँ कहले इन द मेजॉरिटी केसेस अधिकांश क्षेत्र में ये फियरटा अच्छी भयटे अच्छी से आम कहूँ तुम क्वारंटाइन रो भल हो 90% बेस भल जी भल होनी सी कहीं क्वारंटाइन से कहीं भल है समस्त तो भय करते कहुच्छे मास्क पिंधे कि डिस्टेंस मेंटेन हेनी कि जो मान हूँ से सब मास्क पिंधे कि नहीं से डिस्टेंस मेंटेन करते कि नहीं तापर पुणी है कमी पुणी पॉजिटिव केमती आस पॉजिटिव आसता ये सब किसी उत्तर ना इट्स ए वेरी कन्फ्यूजिंग आर कौन उत्तर नहीं ये केवल निजको गोटे श्रृंखला धारा रखापी किसी उपाय बता दिया किंतु तथापि जदि भय ता भीतर रहा सी हूँ सबुठार बेसी विपज्जनक कौन कथा निर्दिष्ट कहीहबनी जे या कले निश्चित हम ना
କିନ୍ତୁ ଏହା ନ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ତା ବି ନାହିଁ, ତା ବି ନାହିଁ। ଏହା ନ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ତା ବି କହିହେବନି, ଏଇଟା ନ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବନି ତା ବି କହିହେବନି। ତେଣୁ ତେଣୁ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ନା ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଭୟ ପାଖରେ। ତମେ ଭୟ କରୁଛ କି? ମା କହିଲେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭୟଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ, ମ୍ୟାଜରିଟି ଭାବରେ ଥାଏ। ଭୟ କ'ଣ କରେ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଥ୍ରୁ ଫିୟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଡୋର୍ ଇଜ୍ ଓପନ୍। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଭୟ କର ସେତେବେଳେ ତମ ଭିତରେ ସେ ଦୁଆରଟି ଖୋଲିଯାଏ। କେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ନା ଇଲନେସ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ। ଆମ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଦୁଆର ଅଛି, ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଦୁଆର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଲିଦେବା ପାଇଁ। ସେଇ ବାଟଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଆମେ ଆର ବାଟଟି ଖୋଲିଦେବୁ ଫିୟର କଲେ। ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ସେ ବାଟଟି ଖୋଲିବ, ଫିୟର କଲେ ଏ ବାଟଟି ଖୋଲିବ। ଆମେ ଯଦି ଫିୟର ରଖିଲୁ ମନ ଭିତରେ, ଭୟ ରଖିଲୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଦୁଆର ଖୋଲିଦେଲୁ। କାହା ପାଇଁ ଦୁଆର ଖୋଲିଦେଲୁ? It is the fear that door is open and you catch the illness. ଯଦି ଭୟ କରୁଛ, ମନେ ରଖ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଭୟ କରିବା ନ କରିବା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମା କହିଲେ ଅଧିକାଂଶ ମ୍ୟାଜରିଟି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଜରିଟି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅଲ୍ କହିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭୟ ନ କରି ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ କଲ୍ ଇନ୍ ଦି ମଦର୍ସ ଫୋର୍ସ, ମାଆଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କର। ମା କହୁଛନ୍ତି ଦି ଡୋର୍ ଇଜ୍ ଓପନ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ କ୍ୟାଚ୍ ଦି ଇଲନେସ୍। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଉଛ, ମାନେ ଭୟ ମାଧ୍ୟମରେ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଉଛ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଇଲନେସ୍, ଯେ ରୋଗ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପଜଳ ହେଇଯିବେ। ଗୋଟେ ସାହସ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଲେଖା ହେଇଥିବ କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣାୟତ, ତା ତଳକୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ କେହି ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ କ'ଣ? କରୋନା ଯଦି ଅଣାୟତ ହେଇଗଲାଣି, ଆତଙ୍କିତ ହେବାର, କେହି ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ନିଜେ ଅସହାୟ। ସମସ୍ତେ ମଣିଷମାନେ ନିଜେ ଅସହାୟ। ଯେତେ ବଡ଼ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଉ ପଛେ ଆମ ଭିତରେ, ମଣିଷ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ଅସହାୟ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ଦୂର ହେବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିନେ ଦିନେ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀରୁ ସମସ୍ତ ମଣିଷକୁ ନାଶ କରି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ନିଶ୍ଚୟ, ତାପରେ ତାର ଟୀକା ଉଦ୍ଭାବନ ହେଉ ବା ଯେଉଁ ବାଟରେ ହେଉ ଯିବ, ଦୂର ହେବ। ଏମିତି ଦେଖିଲେ କେତେ କିଏ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କିଏ ତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଜେସନ୍ ଆସୁଛି। ଯେତିକି ଲୋକ ଏଥିରେ ଏଇ ମହାମାରୀରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରୁଛନ୍ତି, ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ସୁଇସାଇଡ୍ କରି ମରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ତର୍କ ଆଜିକାଲି ଆସୁଛି। ଏସବୁ ତର୍କ ଆସୁନାହିଁ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ ସାହସ ଦେବା ପାଇଁ, ତର୍କ ଆସୁଛି ଆମକୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ମା ଶିରୋମଣି ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଟେକ୍ ସେଲ୍ଟର ଇନ୍ ମଦର୍ସ ଆର୍ମସ୍। ମା କହିଲେ ତୁ ଭୟ ଯଦି କରିବୁ ତାହେଲେ ତାକୁ ବାଟ ଫିଟେଇ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଲେ ସେ ପଶି ଆସିବ ତୋ ଭିତରେ, ପଶି ଆସିବ। ଆଉ ଥରେ ପଶି ଆସିଲେ ତ ସେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବ ନା ତୋ ଭିତରେ, କାରଣ ତାକୁ ଭୟ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ଭୟ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ। ରୋଗର ଅସଲ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଭୟ। ତାପରେ ଧାଡ଼ିରେ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହିଛନ୍ତି, those who have no fear can go about freely and generally they catch nothing. ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଦୌ ଭୟ ନାହିଁ, ଆଦୌ ଭୟ ନାହିଁ, ଛଳନା କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ନିର୍ଭୟ, those who have no fear
कैन गो अबाउट फ्रीली जो मान को भय नहीं आनंद निरा आनंद सब बुलूँ एंड जनरली दे कैच नथिंग कि हुए क्या कबाट बंद अच्छे ना जो बाटे रोग पशु से कबाट बंद अच्छी फियर नहीं तेणु फियरटा केते मारात्मक खाली आध्यात्मिक दृष्टि नुह हाइजेनिक दृष्टि तमें कहीं सैनिटाइज यूज कर सैनिटाइज कहीं यूज कर कौन प्रकार आपत्तिजनक जिनस जदि हाथ लगी सफा कर जदि कह कहीं सैनिटाइज कर ना सैनिटाइज न कले कोरोना हो यही मतवाद हूँ मनोभाव हूँ भयर मनोभाव जहाँ जहाँ तुम करुचा पछे यदि भय रखी करुता कि मूल्य नहीं श्रृंखला मान सब कर श्रृंखला पछे यदि भय थी से कौ बाट तो पशि आस कौ बाट से पशि आस तुम जापर तेणु श्रृंखला मानवर किसी आपत्ति नहीं श्रृंखला मान सब किंतु भितर से निर्भय जो साहस को भय शून्यता को बजाय रखा पड़े तुम यदि डर को डर दब डर को डर दियो डर जमी तुमको देखी डर मुझे क्या पाक आसती भूल पॉइंट रंग नंबर होगा रंग नंबर होगा से जो राजा कहानी अच्छी बोधे अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कहानी अलेक्जेंडर को राज्य को जड़े साधु आसिले साधु आसिकी गोटे आश्रम कर रहिले सी नगर पाखे कौट रहिले से अलेक्जेंडर पाखे खबर आसी पहुँचला जड़े साधु आते गोटे कुड़िया कर रही सी अलेक्जेंडर गले देखिए साधु कथा बड़ खुशी गले बहुत खुशी कहले आपण को मो पैलेस को नापे आसी आपण सीट रहे ना बाबा मुझे आनंद अच्छी खुशी अच्छी मत व्यस्त करना मु अनुरोध कर चलतु मु अनुरोध कर चलतु ना मना कर मत कहीं अनुरोध कर ये खुशी अच्छी तुम आग्रह पाई तुमको मुझे धन्यवाद दूसरी बहुत तुम श्रद्धा तुम सम्मान तुम भक्ति सब मुझे धन्यवाद दूसरी कि मत मो आश्रम छाड़ी जावाई अनुरोध करनी मुझे कूड़िया आनंद अच्छी अलेक्जेंडर तो रागिगले कहले जानते मो नाम अलेक्जेंडर बोली ना शुणिली तो तुम तो ना कौच निजर मुझे शुणिली कौन है मुझे कौन कौन कर ना कौन कर तुम जान कौन कर खंडा काटला जानती मुझे आप दी चोट कर दी गड़ कर दी बोली से हसिले कहते क्या मार क्या मार तुम मोर कौन गोटाए ड्रेस अच्छी तुम्हें जहाँ को मारिदेव से मु नुह से मो शरीर मोर जो अनेक अच्छी ए ड्रेसटा सर आउ गए ड्रेस पिंधदेवी तुम्हें जहाँ को मार से मु नुह अच्छा जी सत्य खंडारे हाणी पार सी तो ठिया कह तुम हाणी पारि बोली जन हसी हसी एक कौच ताठू साहसी किए थे जो भयर सूता भी थी कि भयता भय एमती निर्भय हो सामान्य सूचना न भयर भितर किसी भी भय नथिंग नथिंग नो फियर एट ऑल ये हूँ सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा इंटरेस्टिंग हूँ ये फियर विषय सबू डाक्तरी चिकित्सा आप भय कहते आप भय कहते किसी होनी आप नौथे ओटिकी ओटिकी नौथे ओटी ऑपरेशन थिएटर को एवं आप पचार केस आप किसी डरतु नहीं भय कहते किसी हेनी आप व्यस्त कर समस्त से पार्टी से भाषा बाहर भय कहते भय कहते भय कहते
ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତ ମଣିଷ ନା, ସେମାନଙ୍କ ଭୟ କୁ ଦୂର କରିପାରିବେ କି ଆମ ଭିତରୁ, କିନ୍ତୁ ଭୟ ନ କରିବା ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ଏକଥା ସେମାନେ ସୂଚାଇ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା କଲାବେଳେ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ଭୟ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଭର ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ରୋଗର କାରଣ ଭୟ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ମା ସେଇ କଥା କହିଲେ ଭୟ, ମା ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଥିଓରିଟା କ'ଣ, ମା ତତ୍ତ୍ୱଟା ବୁଝେଇ ଦେଲେ କାହିଁକି ଭୟ କଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ନା, ଭୟ କଲେ ସେ ଗୋଟେ ଝରକା, ଗୋଟେ କବାଟ, ଦୁଆରଟେ ଭୟ କଲେ ଦୁଆରଟି ଫିଟିଯାଏ, ରୋଗ ପଶିଯାଏ। ଯେ ନିର୍ଭୟ ରହିବ, ଯେ ଆଦୌ ଭୟ କରିବନି, ସେ କବାଟଟି ତାଲା ପଡ଼ିକି ରହିଛି ସବୁଦିନ, ସେ ପଶିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଭୟ କରନି। ତାପରେ ଶେଷ ଧାଡ଼ିକିଆ ମେସେଜଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଏଇଟା ଆଶ୍ରମ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ଚମତ୍କାର ମାର୍ବଲ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତେ ମାର୍ବଲ ମୂର୍ତ୍ତିଟା। ଆଶ୍ରମ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ସେ ମାର୍ବଲ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ମାଆଙ୍କର ମେସେଜ ଅଛି, ଫାଇନାଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫେଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟୁର୍ସ। Finally, it is faith that cures, not medicine. Medicine ନୁହଁ, ଔଷଧ ନୁହଁ, ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସୁସ୍ଥ କରେ। Finally, it is faith. ଦାଦା ଗୋଟେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଜୋକ୍ କହନ୍ତି। ଦାଦା କହିବେ ତମ ରୋଗ ହେଲା, ଏଇଟା ବାହାରିଛି ଦାଦାଙ୍କ ବହିରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ, ତମ ରୋଗ ହେବ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଡାକ୍ତରଠୁ ପଚାରିବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଆଣିବ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଉଣା ଦେବ। ଡାକ୍ତର ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ପଇସା ନେବେନି, ନହେଲେ ସେ ଚଳିବେ କେମିତି, ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି, ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ସେଇଟା ନା, ତାଙ୍କୁ ଦେବ। ତାପରେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଧରିକି ଆସି ଡାକ୍ତର ଦୋକାନକୁ ଯିବ, ଔଷଧ କିଣିବ, ତାକୁ ପଇସା ଦେବ, ନହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି, ଡାକ୍ତର ଦୋକାନଟା ବଞ୍ଚିବ କେମିତି। ଘରକୁ ଆସି କ'ଣ କରିବ ନା, ଔଷଧ ତକ ଫିଙ୍ଗିଦେବ, ତମେ ପୁଣି ବଞ୍ଚିବ, ତମେ ପୁଣି ବଞ୍ଚିବ ତ, ଔଷଧ ଫିଙ୍ଗିଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଔଷଧରେ ତମେ ଭଲ ହେବନି, ବିଶ୍ୱାସରେ ଭଲ ହେବ। ଆମ ପିଲାଦିନେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଥିଲା, କାହାଣୀ ଘଟଣା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରଚଳିତ ପିଲାଦିନର। ସେଥିରେ ଡକ୍ଟର ବିଧାନ ରାୟ ବୋଲି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, କି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ବିଧାନ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଏବଂ କୁହାଯାଏ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ବି ହାଉସ୍ ଫିଜିସିଆନ୍ ଥିଲେ। ମାସରେ ନା 2 ମାସରେ ଥରେ ଯାଆନ୍ତି ରେଗୁଲାର, ତାଙ୍କୁ ଚେକଅପ୍ କରିକି ଆସନ୍ତି। ସେ ଦୈନିକ କିଛି ସମୟ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲେ। ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହିଁ ମଧ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହିଁ ମଧ୍ୟ ଦୈନିକ କିଛି ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ପଇସା ନିଅନ୍ତି ଫ୍ରିରେ। କେତେ ଯେ ରୋଗୀ ସବୁ ବାହାରୁ ଆସୁଥିଲେ କହିହେବନି, ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। ତ କଟକରୁ ଜଣେ କେହି ପେସେଣ୍ଟ ଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟୋରିଟା କଟକକୁ ଆସିଲା ନା, ତାଙ୍କରି ବାଟେ ଆସିଲା। ସେ ଯିଏ ଭଦ୍ରଲୋକ ଗଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଜୁନିୟର ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଖାତା ସବୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି, ନୂଆ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ତମେ ଖାତା ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଆଗରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଛି, କ'ଣ ଔଷଧ ଖାଇଛି, ସବୁ ଲେଖିକି ସବୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଭିତରୁ ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ସବୁ ଦେବେ, ତାକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଏ ଖାତାରେ ପୁଣି ପୂରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ସେ ନେଇକି ଔଷଧ କିଣିକି ଯାଆନ୍ତି। ଏ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଭିତରୁ ଯାଇ ଫେରିଲେ, ସେ ଜୁନିୟର ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ସବୁ ସେ ଆଗରୁ ଖାଇଛି, ସେଇ ଔଷଧକୁ ଆଉ ଥରେ ସାର୍ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାଁଟା ବଦଳି ଯାଇଛି। ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାଁଟା ଯେମିତି ଧର ଆଲକାସଲ୍ ଯାହା, ଆଲକା ସାଇଟ୍ରନ୍ ସେୟା, ଏକା ଔଷଧ, ଖାଲି ନାଁଟା ଫରକ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସେଇ ଏକା ଔଷଧ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଏମାନେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ସାର୍ ଉପରଟା ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଭଲରେ, ତାକୁ ବସେଇ ଦେଇ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝି ଆସେ ଟିକେ ପଢ଼ିପାରୁନି, ପଚାରି ଆସେ ଭିତରୁ ଗଲେ। ଯାଇ କହିଲେ
ସାର୍ ସିଏ ତ ଅଲରେଡ଼ି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇସାରିଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଲେ ସେ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଇସାରିଛି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ medicine that will cure him. It is a faith that I shall be cured by taking medicine from Bidhan Rai. That faith will cure, not my medicine. अर्थात विधान राय तो औषध खाइले भल हो जीवी ए विश्वास नहीं जे से आसी मो पाखु ए विश्वास से भल हे मो औषध नहीं दियो से मेडिसिन दियो से जा से खाई भल होते बोली आम शुणुचु पिला जे यही असल कथा हूँ विश्वास को निज भितर प्रतिष्ठित करा पड़े निश्चय सुस्थ है मु सुस्थ अच्छी सुस्थ हेबी असुस्थ हेबिनी असुस्थ हूँ गोटे मोपाई मत गोटे नेगेटिव जिनस असुस्थता आई हेट टू बी इल मु असुस्थ हाँ घृणा कर आई डोंट वांट टू बी इल इन द नेम ऑफ द मदर for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse harmful being or force, I order to quit this place at once and forever.